बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, इस्टेब्लिशमेंट GHQ इमरान खान का ट्रायल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ को साफ जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहम तरीन पोजीशन के हवाले से आपको आगाह करेंगे। क्या पोजीशन ली है सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन 6 रुकनी बेंच ने, और किस तरह से मुस्तकबिल में पाकिस्तान के सियासी हालात यकायक बदलते दिखाई देने लगे हैं। बाजी उलट दी इमरान खान की भरपूर आसाबी जंग ने, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी अपडेट्स के जिनके बाद आप इस माफिया हुकूमत पर लानत भेजते हुए इमरान खान की अगली हुकूमत को वेलकम करेंगे। जी हां, बिल्कुल। पहली खबर जिसके बाद आपने माफिया हुकूमत पर लानत भेजनी है, अहम तरीन पाकिस्तानी मीडिया इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा जैसा इमरान खान के दौरे हुकूमत में छोटी छोटी चीजों को रिपोर्ट किया जाता था। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने लेकर आए हैं 2023 की तीसरी समाई के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पर जा पहुंचा। और जुलाई से सितंबर 2023, जी हां बिल्कुल, जुलाई से सितंबर 2023 के लिए दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त आई है। और पहले दीगर मुल्कों का जिक्र कर लें, उसके बाद फिर पाकिस्तान की पोजीशन से आपको आगाह करें। कानों को आप हाथ लगाएंगे, किन ममालिक से पाकिस्तान पीछे चला गया, इस माफिया के दौरे हुकूमत के अंदर क्या इमेज बना दिया गया पाकिस्तान का माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों ने। जी हां, सिंगापुर जापान को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन पर। 5 साल में यह पहली मर्तबा हुआ है कि जापान को नंबर 1 पोजीशन से महरूम होना पड़ा। और इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाले शहरी 193 ममालिक का वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। सिंगापुर के बाद है जनाब जर्मनी, इटली, स्पेन मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर, जिनके हामिल अफराद को 190 मुल्कों में वीजा फ्री रसाई हासिल हो जाती है। जापान, जनूबी कोरिया, स्वीडन, लग्जमबर्ग, फ्रांस, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया के पासपोर्ट 189 ममालिक के हामिल अफराद। अच्छा, इसी तरह से डेनमार्क, आयरलैंड, बरतानिया, नीदरलैंड चौथे नंबर पर हामिल अफराद 188 मुल्क पर जो जा सकते हैं बगैर वीजे के। बेल्जियम, पुर्तगाल, नॉर्वे, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा जरूरी है इस खबर को सुनना और समझना, क्योंकि वो भी अपने दाएं बाएं देखते होंगे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से उन्हें भी तरह तरह के सवालात के जवाब देने होते होंगे। बेल्जियम, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड 5वें नंबर पर मुश्तरका तौर पर 187 मुल्क में जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए। पाकिस्तान कमजोर तरीन पासपोर्ट रखने वाले आखिरी 4 मुल्कों के अंदर, जी हां, पाकिस्तान इस फहरिस्त में 100वें नंबर पर है, यानी 103 मुल्कों की यह फहरिस्त है। और पाकिस्तान के नीचे कौन कौन है, इसमें है जनाब 101 नंबर पर शाम, 102 नंबर पर इराक, 103 नंबर पर अफगानिस्तान और 100वें नंबर पर पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ अफगानिस्तान, इराक और शाम से बेहतर है। अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर सिर्फ दुनिया के 33 आम से ममालिक तक वीजा फ्री रसाई हासिल हो सकती है। यह है कारनामा इस हुकूमत का। और दूसरी तरफ यह हुकूमत क्या कर रही है कि तोशाखाना केस में इमरान खान ने जज पर अदम एतमाद की दरखास्त की है और दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। और जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद का इजहार फेसबुक अकाउंट आपको देखा होगा, उस पर दी जाने वाली पोस्ट। और जज हुमायूं दिलावर साहब फरमाते हैं फेसबुक पेज मेरा है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है। हमजा शहबाज साहब फरमाते हैं बैंक अकाउंट मेरा है लेकिन पैसे उसके अंदर मेरे नहीं है। खुदा ना ख्वास्ता कहीं आगे चलकर नून लीग का कोई रहनुमा ये ना कह दे कि बीवी मेरी है लेकिन बच्चे मेरे नहीं है। इस किस्म के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, कैलिब्री फोन के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यानी पूरे का पूरा माफिया झूठ पर मबनी है। इमरान खान के वकील ने आज हाजिरी से ससना और केस की मुंतकली की दरखास्तें भी दायर की थी और वाजे किया था जनाब के फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। जज इमरान खान के खिलाफ जज की पोस्टें मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब अदम एतमाद की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। आपको पता होगा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर जब अदम एतमाद का इजहार नून लीग और माफिया की जानिब से किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पीछे हट जाते हैं, चाहे उनका ताल्लुक बंदयाल ग्रुप से हो या फाइज ईसा ग्रुप से हो। यानी ऐसे जो कि आइन और कानून के मामले पर इमरान खान के साथ खड़े हैं, या ऐसे जो कि आइन और कानून को
तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मामले पर इस माफिया हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो ये है जनाब, एक तरफ पासपोर्ट की क्या हालत कर दी और दूसरी तरफ अदलिया। डेफिनेटली पाकिस्तान की अदालतों का मैयार भी देखा जाता है। जब मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा, अदालतें इतने निचले नंबरों पर होंगी पूरी दुनिया के अंदर, तो फिर पासपोर्ट की क्या वैल्यू होगी। और फिर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहबा जो कि झूठ पर मबनी बयान देती हैं, उनका एक और बयान कि अभी किसी तारीख पर हतमी फैसला नहीं हुआ, कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से चेक करते हैं। ये दुर्फंतनियां छोड़ के पहले इन्होंने कहा 8 अगस्त, तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर इमरान खान वक्त से पहले असम्बलियां तोड़ दें तो बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफी ये कहते हैं जनाब ओ आइन के साथ जनाब खिलवाड़ हो गया। और अब अगर ये सिर्फ 4-5 दिन पहले असम्बलियां तोड़कर 90 दिन हासिल करना चाहते हैं तो ये बदनीति नहीं है? क्या ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और अगर वक्त से पहले असम्बलियां तोड़ी जाएं तो माफिया हैंडलर और सहूलतकारों के खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दूसरी जानब IMF से मुआहदे के हवाले से जनाब कुछ तफसीलात जारी हुई हैं और ज़राअत और तामीरात पर भी टैक्स लगेगा। जी हाँ, IMF ने वाजे कर दिया है कि जनाब ज़राअत पर भी और तामीरात पर भी। और वैसे भी अब बहुत सारे शोबे तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट देख रही है ना, इनकी कहाँ माफिया की कहाँ हुकूमत है। एग्रीकल्चर भी वही देख रहे हैं, IT भी वही देख रहे हैं, दीगर मामलात भी वही देख रहे हैं। और कभी नून लीग का जो ये दावा हुआ करता था कि जनाब हम इनसे डिफेंस पॉलिसी और खारजा पॉलिसी लेंगे, पिछली हुकूमत में इन्होंने इंटीरियर पॉलिसी, इकनॉमिक पॉलिसी इनके हवाले कर दी थी। इमरान खान के ऊपर वड्डे एंकर वेले कालम नगार और मुलाजम साफी इल्जाम लगाया करते थे, आज अपने गिरबान में नहीं झांक रहे। कैसे झांकेंगे? अपनी मकरू शक्ल इन्हें नजर आ रही है और आजकल बिल्कुल खामोश हैं। इसके बाद के जब तमाम तर मामलात न्यूट्रल्स देख रहे हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट देख रही है और IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी और दीगर मामलात के ऊपर भी एक वाज़े रोल जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सामने आया। ये तमाम तर चीज़ें अब पाकिस्तान में किसी बच्चे को भी पता हैं और तमाम लोग ये बात जो है वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भरपूर रद्द अमल, उन्होंने कहा 3 हफ्तों की मेहमान हुकूमत कौमी खजाने के जरिए इंतखाबात लूटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अरकान पार्लियामेंट ने 62 अरब रुपए के फौरी इजरा के लिए उनकी ये मंजूरी दे रही है हुकूमत, और ये जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। IMF प्रोग्राम के बाद खास तौर पर महंगाई, बेरोजगारी, तेज तरीन मुआशी तबाही और 959 अरब रुपए के हुकूमती तरक्याती प्रोग्राम में से 142 अरब 50 करोड़ रुपए इन्होंने जारी कर दिए हैं सिर्फ 15 दिनों के अंदर। यानी जो बजट के अंदर 959 अरब रुपए रखे हैं अगले माली साल के लिए, उसके 142 अरब सिर्फ 15 दिनों में जारी कर दिए हैं और 61 अरब 26 करोड़ पे जारी कर, जिसमें से 20 अरब 26 करोड़ गुज़श्ता साल के बजट में वापस कर दिए गए थे, ये भी जारी कर दिए गए। यानी कि एक किस्म की सियासी रिश्वत है उन तमाम लोगों को जिनको उन्होंने टिकट देने हैं और उनको ये सियासी रिश्वत दे रहे हैं अपने हलकों के अंदर तरक्याती काम करने के हवाले से। लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है, चुप ही रहेगा, क्योंकि जाहिर बात है वो भी न्यूट्रल और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। इमरान खान वाज़ा तौर पर ये बात कर चुके। और दूसरी जानिब ख्वाजा आसफ की जबान देखें, वो कह रहे हैं अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से हमें खदशा है। नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिक जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब गुड टू सी यू का ये जो रवैया है इससे हमें खदशा है। हालांकि गुड टू सी यू का रवैया जितना पाकिस्तान तरीके इंसाफ और नून लीग के साथ गुज़श्ता तकरीबन 20 बरसों में इख्तियार किया गया, 20 नहीं ज्यादा कर 40 बरस बनते हैं 1982 से लेके 2022 तक। और लाहौर के अंदर जजेस को प्लाट, फिर अपनी मर्जी के फैसले रिकॉर्ड हिस्सा हैं। इसके ऊपर हम वीडियोस भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, सबूत पेश करेंगे जहां पर बुलाएगा माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार। और उसके साथ साथ हाल ही के अंदर इस किस्म की फिर इतलात भी सामने आ रही थी कि जनाब किस तरह से लोअर जुडिशरी के जजेस को मुख्तलिफ हीलो बहानों से अप्रोच किया जा रहा था। कभी वीडियो के जरिए खुफिया वीडियो बनाने की धमकियां और कभी माल असबाब लगाकर, कभी पैसे, कभी क्या कुछ रिश्वत सिफारिश, ये तमाम इनका वतीरा है। कॉल्स तक इनकी सामने आ चुकी हैं, जजेस को फोन करके कह रहे हैं कि जनाब बेनजीर को इतने केसेस में इतने सालों की सजा दे दी जाए। और ये बात करते हैं जनाब के गुड टू सी यू के रवैये से हमें खदशा है। ख्वाजा आसिफ साहब आपको शर्म करनी चाहिए और अपने वालिद साहब के गुनाहों की भी माफी मांगनी चाहिए आपको पार्लियामेंट के अंदर। वो जो फ्रंट फुट पर थे, जो फ्रंट मैन थे जनरल ज़िया के। अच्छा, अब जनाब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम तरीन रिमार्क्स, अहम तरीन फैसला, फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल केस फुल कोर्ट बनाने की हकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुकूमत पेश हो रही है, जो अटार्नी जनरल पेश हो रहे हैं, आप ये ना समझिए कि यह हुकूमत पेश हो रही है या अटार्नी जनरल पेश हो रहे हैं,
یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، نیوٹرلز کی جانب سے پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر اصل حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی اور نیوٹرل کی ہے۔ معاملہ کچھ ہوا جناب، سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ 6 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس عمر الطیب بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک۔ نام ہر مرتبہ آپ کو بتانا ضروری تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سے گوش گزار کر لیں۔ سماعت کا آغاز ہوا تو درخواست گزار صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے کہا کہ میں نے تحریری جواب جمع کرا دیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی جانب۔ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس اجمل میاں کے فیصلے میں سیکشن 8A2 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل صرف افواج کے اہلکاروں کا ہو سکتا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ اور عابد زبیری نے ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی رکھا کہ 21ویں آئینی ترمیم کے اس فیصلے میں ہے کہ ایسا قانون لاگو نہیں ہو سکتا جس سے بنیادی حقوق معطل ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی قرار دیا ہے کہ فوجی عدالتیں سویلین کے ٹرائل کی آئینی عدالتیں نہیں۔ اب ویسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا موقف ہوگا؟ یہ تو ان کا 2017 کا موقف ہے نا، نون لیگ کے دور کا۔ تو اب تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ میں بیٹھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ ان سے یقیناً پوچھا جانا چاہیے، دست بدست ہاتھ جوڑ کر ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ حضور اب آپ کیوں نہیں فوجی عدالتوں کے خلاف سامنے آ رہے؟ تو عابد زبیری نے کہا میری درخواست میں آرٹیکل 245 کے تحت افواج طلب کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ عدالت نے ایف بی علی کیس میں سویلین کی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل پر لکھ رکھا ہے، عدالت نے کہہ رکھا ہے کہ سویلین دفاعی معاملات، اچھا اس کے بعد پھر جناب آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے سویلین دفاعی معاملات میں اگر ملوث نکلے۔ 21ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلے میں فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر جوڈیشل ریویو کی اجازت تھی۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو الزامات ہیں ان سے ملزمان کا تعلق کیسے جوڑا جائے گا؟ تعلق تو جوڑ کر بتائیں الزامات سے۔ ملزمان کو فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف کیا آئینی درخواست کی اجازت ہوگی؟ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل پہلے سویلین عدالتوں میں ہو؟ اگر سویلین عدالتوں میں ہو تو چارج لگے تو معاملہ فوجی عدالتوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا جس پر عابد زبیری نے کہا کہ بالکل ٹرائل پہلے سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں گرفتار افراد پر فوجی عدالتوں میں چارج فریم ہو چکا ہے یا نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سویلینز پر اگر چارج فریم ہو جائے تو کیا فوج اس کو تحویل میں لے سکتی ہے؟ کیا فوج سویلین کو تفتیش کے لیے بلا سکتی ہے؟ اور صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ شہریوں کا فوجی ٹرائل آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا کہ کیا سویلین کے فوجی ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم ہونا ضروری ہے یا ملزمان کا دفاع یا افواج سے تعلق جوڑنا؟ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ پہلے سویلین کا فوج یا دفاع سے تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جن فیصلوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب فوجی ٹرائل کے بارے میں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں ملزمان کا تعلق جوڑنا ٹرائل کے لیے پہلی ضرورت ہے۔ آپ کے مطابق تعلق جوڑنے اور آئینی ترمیم کے بعد ہی سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن آ گیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ لیاقت حسین کیس میں آئینی ترمیم کے بغیر سویلین کا ٹرائل کیا گیا تھا۔ فوج سے اندرونی تعلق ہو تو کیا پھر آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں؟ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ ماضی میں ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کی اجازت مخصوص وقت کے لیے دی گئی، عام شہریوں کا آرٹیکل 175 کے مطابق ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس عمر الطیب بندیال کا کہنا تھا کہ آپ کے مطابق ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں، اگر عام شہری ملکی دفاع کے خلاف کام کریں تو کیا ہوگا؟ صدر سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی یا دفاع کے خلاف اگر عام شہری ملوث پائے جائیں، ثابت ہو جائے، تعلق جڑ جائے تو بھی فوجی ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے، اور خصوصی عدالتوں کے قیام کے لیے بھی آئینی ترمیم ضروری ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات اپنی طرف سے میں گوش گزار کروں کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ہو سکتی ہے، اور 2/3 اکثریت اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہی نہیں، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس وقت قومی اسمبلی سے باہر ہے۔ چیف جسٹس نے عابد زبیری سے یہ بھی پوچھا کہ کورٹ آف لا کی آپ کی نظر میں کیا تعریف ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ کورٹ آف لا وہ ہے جہاں ملزمان کو فیئر ٹرائل اور وکیل کا حق ملے۔ ملزمان کو سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، اور مئی کے بعد کچھ لوگوں پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوا، کچھ پر نہیں۔ اگر آپ نے خصوصی ٹرائل کرنا ہے تو آئینی ترمیم سے پھر خصوصی عدالت بنانی پڑے گی۔ معاملہ وہی ہے جناب، آئینی ترمیم کا معاملہ جناب آگے چلتا رہا۔ اٹارنی جنرل نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کو یہ معاملہ سننا چاہیے، اور چیف جسٹس نے کہا جناب کہ عوامی مفاد کے کیس میں کسی جج کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، تمام تر ججز کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں۔ جب بینچ بنایا تو تمام ججوں سے موقف لے لیا گیا، اور 2 ججز نے اپنی وجوہات پر کیس سننے سے معذرت کی، اور تعجب ہوا جب وفاق نے دوسری سماعت پر آ کر ایک جج پر اعتراض کر دیا۔ جسٹس منصور نے اپنی وجوہات بیان کی
اور بینچ 9 ججز سے کم ہو کر 6 ججز کا ہو گیا۔ ہم فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کرتے ہیں، بنانا ناممکن ہے۔ مشتمل بینچ بنانا تمام ججوں پر تکنیکی بنیاد پر ہی ممکن نہیں۔ 3 جج تو کیس سننے سے معذرت کر چکے ہیں، کچھ جج ملک کے اندر ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کو تفصیل سے سننے کا وقت دیں گے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جس میں کم از کم پہلے قدم کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی ایچ کیو اب عمران خان کا اس طرح سے ٹرائل نہیں کر سکتا۔ اس صاف جواب کے بعد راتوں رات صورتحال بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حکومتی صفوں کے اندر بے چینی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے اوپر دباؤ تھا، اور یہ بھی فوجی ٹرائل کے حوالے سے بھی اور پھر حکومت چھوڑنے کے حوالے سے بھی۔ اب یہ دونوں چیزیں جو قریب آ رہی ہیں، حکومت اپنے گھر کو جانے لگی اگست کے اندر، فوجی ٹرائل ممکن نہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر عمران خان ایک بار پھر فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد